Happy birthday, Jit! Jit, kaway-kaway. Darang celebrant o si Yunji. Happy birthday, Jit. Tayo mabisita si Pastor, si Mamning. Sila kisa mga badya. Mabisita. Taga Mantapo mo tanan. Mantapo Baptist Church. Sila dire sila ang praise sa birthday ni Yunji. Ito sa i-focus mo cake. Grabing kandis naghana pa pod. Mailin na. Ito Kim, ito Kim. Mga anata ninyo. Kainan na manang nini Kim. Kainan na asa mong celebrant. Piluwin, tanadre Melina. Kawan mo. Kaway-kaway mo dira. Mamning. Mga unta. Kainan na. Happy birthday, Yuji Asano. Jo, ali diri Jo nam kaliha. Siyos unya na siyos ha. Wait lang ha, behave lang. Ang among bisita nga daw lahi si Doc Bisi, Doc Bibi. Di, kaway-kaway. Biluin, kaway-kaway. Si Kalapotok. Si Kalapotok. Guwapo or guwapa? Wala na may mahitos na, no? Wala na. Kadili kay Talan. Di mo nalata, no? Be? Di mo nalata, no? Wala siya kapahalata. Pero kabalo na yan, papa. Siguro.